Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome aboard for all grade 5 students. Selamat datang untuk seluruh siswa kelas 5. And this is going to be a new material, but still we are going to be in chapter 8. Jadi kita tetap di materi bab 8 dengan tampilannya sedikit berbeda. But before we begin, jadi sebelum kita mulai, there are some objects that I want you to analyze. Jadi ada beberapa barang yang saya pengen kalian coba analisa. What are they? What is this? Well, we know in bahasa, but in English it's called eggplant, or we call it terong. Now, if you look here, what do you think are the characteristics? Kira-kira karakteristiknya apa? Maybe some of you will say, of course it's purple. It's obvious, ya. The color is purple. And what do you think is other characteristic? Oh, yeah, long. So it's purple and it's long and it's an eggplant. So what is this? Is this a purple long eggplant or a long purple eggplant? The real answer is B. Why? Let's take a look at it later. Kita lihat nanti. The second one, what do you think this is? This, of course, it's a towel or handuk. What are the characteristics here? Probably you will say the color is gray. Yeah, gray. And maybe what else? Cotton. The cotton means cotton. We are talking about the material. So is this a gray cotton towel or cotton gray towel? Just guess. The answer is gray cotton towel. Why? For now it's just guessing. Let's go to the next one. This time I want you to think about 3 characteristics. Jadi 3 ciri-ciri dari objek ini. This is an eraser. That's for sure. Pasti jelas namanya juga penghapus. Maybe you can say that this is white. What else? Yeah, it's rubber. Rubber means karet. Materialnya karet, bahannya karet. And maybe you can say the size is small, ukurannya kecil. So this is a white rubber small eraser, a rubber white small eraser, a white small rubber eraser, a rubber small white eraser, or small white rubber eraser, or small rubber white eraser. Kelihatannya sama aja ya, cuma kan kayak sebelum kata eraser dibalik-balik nih, kira-kira yang bener yang mana. I will give you a few seconds. Okay, the answer is it's actually E. Small white rubber eraser. Pasti tambah bingung. Maksudnya apa sih? Let's discuss now. The first one, what was that all about? Itu tadi semuanya ngomongin tentang apa sih? So first on the eggplant. Jadi kita dari terong dulu. The terong we call it long purple eggplant. Long itu size alias ukuran. Purple itu color alias warna. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan ciri-ciri sesuatu dalam bahasa Inggris, itu pastikan sebutkan ukurannya dulu, size-nya dulu, baru color. Jadi urutannya begitu. Jadi habis size baru color. Nah, itu urutan terdekatnya. Kan di sini kan ada 2 aja ya, size sama color. Itu harus lebih dulu size, baru color. That's why we say long purple eggplant, bukan purple long eggplant. The same goes to the towel. It's called gray cotton towel. Gray is a color, cotton is a material. Nah, kalau tadi kan size, habis size baru color. Nah, habis color itu harus material. So that's why urutannya color baru material. You cannot say
cotton gray towel. Jadi nggak bisa dari material dulu, harus dari color dulu. So gray cotton towel. And the last one, it's the combination. Jadi kombinasi. Small white rubber eraser. Jadi di sini ada small itu size, ukuran. Nah, tadi kira-kira habis size mesti apa? Yes, color. Jadi white. Nah, habis white color baru materialnya. Materialnya is rubber alias karet. Jadi sebutannya benar itu small white rubber eraser. Itu adalah urutan untuk menyebutkan ciri-ciri dalam bahasa Inggris. Jadi harus ada urutannya, tidak sembarangan aja. Maybe in bahasa, mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa aja sembarangan bilang. Tapi dalam bahasa Inggris, in English, there is a specific instruction. Jadi ada perintah yang secara rinci menjelaskan cara menjelaskan ciri-ciri atau menyebutkan ciri-ciri benda. So it has to be in order. Harus berurutan. Nah, itu tadi kira-kira semuanya tentang apa sih? We call it as an adjective order atau urutan ciri-ciri. Nah, urutan ciri-ciri umumnya there are 8 of them. Ada 8. And do you know? Tahu nggak faktanya? Size is not number 1. Jadi ukuran itu bukan urutan nomor 1. And color is not even number 3. Jadi itu bukan urutan nomor 3. Itu ukuran nomor 5. Urutan nomor 5. And the material maybe 6 or maybe 7 or maybe 8. It is not number 6. It is not number 7. Jadi dia urutannya tuh dari yang paling atas baru ngikutin bawahnya. Nah, jadi makanya di sini urutannya kan dari atas ke bawah. Size, after size, tadi baru ada color, baru ada material. Baru setelah size, we have setelah material we have noun. Nounnya tadi benda-bendanya. Jadi benda itu selalu di belakang, always number 8. Jadi nggak bisa kita bilang kayak gray eraser cotton, nggak boleh. Berarti nanti bendanya cotton, bukan erasernya. Nah, next, after size, jadi setelah size kita nggak ke nomor 1 dulu ya, nomor 1 belakangan. Number 3, after size, jadi setelah ukuran itu namanya age, alias usia atau umur. Ini bisa jadi contohnya mungkin kayak modern, maybe young, old. Nah, jadi sesuatu yang berbau usia, tua, muda, modern, kuno, something like that. Kalau size kan jelas ya ukurannya small, big, tiny, giant. Kalau color jelas juga material, rubber maybe or maybe metal or gold, silver, wooden, plastik. Itu kan materi ya, bahan. After age, it's a shape alias bentuk. Nah, kalau bentuk ini setelah age. Dan dia setelah age, setelah size, tapi dia sebelum color. It's for example like round, lingkaran, circular, lingkaran juga, square itu persegi, rectangular persegi panjang, hexagonal and oval. After color, nah, we have origin. Origin means asalnya. Jadi asal bendanya dari mana. For example, maybe like if you say Yamaha is from Japan, so you can say Japanese Yamaha. Jadi yang berasal dari Jepang. That's why origin tuh kayak Chinese, American, Indonesian, Canadian, itu origin. Yang number one is opinion. Opinion ini karakteristik atau ciri-ciri yang gak termasuk, yang mana kalau kalian pikir itu dia tuh bukan size, dia bukan ukuran, bukan age, bukan umur, not shape, bukan bentuk, not color, bukan warna, no origin, dia bukan dari asal muasal, and not material, dia bukan bahan. Selain kalau misalnya dia nggak termasuk, karakteristiknya itu tidak termasuk dalam ke 2, 3, sampai 7, itu berarti dia termasuk opinion. Contohnya apa? Expensive kan mahal ya. Definitely not size, bukan ukuran. Itu juga bukan umur. It's not shape, not color, not origin, dan juga bukan material. Berarti dia opinion. Itu intinya. Makanya biasa opinion ini taruh di belakangan, karena dia itu kata sifat yang atau ciri-ciri yang gak termasuk di
bagian bawah-bawahnya ini. Nah, how to memorize this? Kayak apa cara mengingat urutan ini? Lihat aja di huruf warna merah. It's OSASCOM. OSASCOM itu urutannya. Opinion, size, age, shape, color, origin, and material. Nah, itu adalah adjective order. Dan noun selalu di belakang. Always. Nah, and there's a fair note, jadi ada catatan. First, it's almost impossible, hampir tidak mungkin, to have all 7 adjectives in a row. Jadi nggak mungkin dalam kalimat bahasa Inggris itu ada 7 ciri-ciri sekaligus dalam satu kalimat. For example like this. In reality, dalam kenyataannya nggak ada orang akan bilang I have a beautiful, big, new, oval, purple, Japanese diamond ring. Pasti kalian bakal bingung ini maksudnya apa. Iya sih emang semua ciri-cirinya lengkap, but it's confusing. Kenapa? It's too mouthful, terlalu ribet untuk diucapkan, and you will pass out before you finish saying it. Jadi kalian bakal pingsan sebelum bilang. Belum selesai bilang tuh kalian sudah pingsan duluan. Why? It's hard to say and it's hard to understand. Susah diucapin, susah dipahamin. Ya kita taunya dia punya cincin berlian, itu aja. Nah, that's why catatan selanjutnya, commonly, umumnya, people only use up to 1 to 3. Jadi cuma sekitar 1 sampai 3 aja sifat atau ciri-ciri dalam satu kalimat bahasa Inggris. 3 itu sebenarnya juga sudah jarang. So we can hear something like this. Kita bisa dengar mungkin kayak gini. I have an ugly, tall, white friend. Saya punya teman yang dia tuh tinggi, jelek tapi putih. Ini 3 nih, tapi ini sudah agak membingungkan kan 3 nih. Biasanya mungkin cuma 2 atau 1 aja. You can say maybe I have an ugly white friend. Saya punya teman putih yang jelek. Nah, for example like that. Nah, kenapa cuma 1 sampai 3 aja? Because they sound much shorter. Mereka terdengar lebih pendek. And they are easier to understand. Mereka lebih mudah dipahamin. Itulah kenapa it's easier to understand the shorter one. Karena nggak pernah ada sampai 7 gitu, nggak ada. Okay, so that will be all for the materials. If you have questions, you can put your questions in the comment panel, or you can ask me during Zoom or Google Meet session. So thank you very much. See you again for the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.